Multimodality. Baik, untuk topik multimodality, the majority of interactive system still use the traditional keyboard and a pointing device such as mouse for input and are restricted to a color display screen with some sound capabilities for output. Multimodality ni dia cuba untuk menambah kebolehgunaan sesuatu sistem dengan mimik ataupun meniru macam mana manusia berinteraksi. So, bila kita berinteraksi, kita gunakan mata kita, telinga kita untuk mendengar secara serentak. So, multimodality cuba untuk meniru kebolehan tersebut yang mana kita boleh gunakan mata dan many human sense yang lain untuk berinteraksi. So, dia kata, each of these input and output devices can be considered as communication channels for the system and they correspond to certain human communication channels. So, bila kita gunakan input, kita ada gunakan, bila kita gunakan device contohnya keyboard, mouse untuk input. So, kita menggunakan sentuhan. Jadi, jadi dia correspond dengan human punya communication channel melalui sentuhan. Okay, a multimodal interactive system is a system that relies on the use of multiple human communication channels. Jadi dia cuba untuk use multiple communication channel untuk berinteraksi dengan sistem. So bukan melalui satu channel sahaja. Each different channel for the user is referred to as a modality of interaction. Jadi setiap channel tersebut kita refer kepada modality, maknanya bentuk yang macam mana. In this sense, all interactive system can be considered multimodal. For humans have always used their visual and haptic, iaitu touch, channels in manipulating a computer. So dia kata, setiap channel tu nama dia modality of interaction. And all interactive system can be considered multimodal. Jadi kita gunakan tangan, kita boleh lihat, kita boleh dengar untuk kita berinteraksi dengan aplikasi ataupun sistem. Input modality contohnya speech. Input kita boleh speech melalui speech recognition, handwriting, hand gesture. Bila kita gunakan virtual reality and gaze maksudnya staring, kita melihat. Manakala untuk output modalities pula adalah speech synthesis. So daripada speech yang kita speech recognition tadi, okay, dia boleh sintesiskan untuk mengeluarkan output smart graphic and other modalities opportunely combined. So dia adalah kombinasi a few modalities. So itu adalah untuk multimodalities yang asalnya dia cuba untuk mimik bagaimana human berkomunikasi. So bila human berkomunikasi, dia menggunakan multi senses sekaligus serentak. So dia cuba interaksi sistem cuba untuk membuat perkara yang sama terhadap komputer supaya the interaction adalah lebih baik berlaku antara manusia dan juga komputer. Seterusnya adalah Computer Supported Cooperative Work, iaitu CSCW. So CSCW system are built to allow interaction between humans via the computer, and so the needs of the many must be represented in the one product. Dia kata a fine example of CSCW system is electronic mail. Email, yet another metaphor by which individuals at physical separate location can communicate via electronic messages which work in similar way to conventional postal system. CSCW, dia konsepnya adalah menggunakan komputer untuk berinteraksi antara satu sama lain untuk menghasilkan satu produk, satu output yang sama. Contohnya yang paling kita biasa adalah penggunaan email. So email ni dia metaforkan daripada sistem postal macam kita post surat. So kita post surat mestilah ada alamat,
Dan kita tulis surat, okey, kita hantar surat dan akan sampai kepada penyampai, penyampai akan reply balik surat kita. So dia metafor kan, the postal system dalam bentuk email. Tapi email adalah asynchronous, yang mana dia tak perlu, semua individu tak perlu untuk ada secara serentak. Dia boleh at availability of the individual untuk reply the email. Electronic email is an instance of an asynchronous CSCW. So, email adalah asynchronous, bentuk komunikasi yang asynchronous, yang mana partisipan tidak perlu bekerja at the same time in order for the email to be delivered. Maknanya tak perlulah ada kalau nak email tu sampai. So, the reason we use email is precisely because of its asynchronous characteristic. So, penggunaan email pada hari ini menjadi pilihan kerana karakternya yang asynchronous, yang mana kita tak perlu orang kata aktif ataupun online untuk menerima email tersebut. All we need to know is that the recipient will eventually receive the message. So kita online ke tak online, email tu akan masuk ke dalam inbox kita. So in contrast, it might be desirable for synchronous communication, which would require the simultaneous participation of sender and recipient as in a phone conversation. So ada juga dalam CSCW ada juga keperluan untuk berkomunikasi secara sinkronis untuk mendapatkan feedback yang lebih cepat daripada recipient dan juga sender. Contohnya dalam phone conversation. Seterusnya adalah the World Wide Web. Probably the most significant recent development in interactive computing is the World Wide Web, often referred to as just the web or WWW. So the web is built on top of the internet and offers an easy-to-use, predominantly graphical interface to information, hiding the underlying complexities of transmission protocols, addresses, and remote access to data. So apa maksudnya? WWW dicipta oleh Tim Berners-Lee, walaupun dia ada juga orang lain yang cipta bersama-sama yang melahirkan WWW. Tetapi tujuan utama WWW dicipta adalah untuk saintis pada masa tersebut berkongsi maklumat yang hasil daripada penyelidikan. So terhasillah World Wide Web. So the internet is simply a collection of computers, each linked by any sort of data connection. So dia bersambungan antara satu sama lain, tak kisahlah data connection jenis apa, whether it be a slow telephone line or modem or high bandwidth optical connection. Okay, dicipta oleh Tim Berners-Lee working at CERN untuk berkongsi maklumat scientific data antara saintis-saintis di seluruh dunia. Walaupun internet dah ada di sini since 1969, it did not become a major paradigm for interaction until the advent and easy of availability of well-designed graphical interface browser for the web. So walaupun dia telah lama dicipta, tapi dia tak digunakan secara komersial sebab masa itu belum tercipta lagi browser yang memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan World Wide Web. So these browsers allow users to access multimedia information easily using only a mouse to point and click. So ini adalah antara paradigm yang penting juga sepanjang daripada tahun 1960-an sehinggalah sekarang. So kewujudan browser merancakkan lagi penggunaan World Wide Web sebagai bahan interaction antara human dan juga komputer. Kemudian kita ada agent-based interfaces. So in the human world, agents are people who work on someone's behalf. Contohnya estate agent, dia jual dan beli property untuk customer. Literary agents find publisher for authors. Travel agent, dia tolong bookingkan kita punya percutian, hotels dan air ticket. So itu adalah agent in the human world. Tapi macam mana pula agent dalam human computer interaction interface? Okay, software agents likewise act on behalf of user within the electronic world.
Contohnya, example include email agent which filter your email for you and web crawler which search the world wide web for document you might find interesting. So, bila kita membuat carian, crawler adalah agent kita untuk mendapatkan maklumat untuk kita. So, itu adalah contoh agent dalam electronic world. So, bila kita contoh satu lagi adalah bila kita banyak dapat email, kita nak filter email. Contohnya email berkenaan dengan nota kuliah. So, kita filter untuk dapatkan email tersebut sahaja. So, kita menggunakan agent untuk membuat kerja bagi pihak kita. So, kita namakan itu agent-based interfaces. Agent can perform repetitive tasks, watch and respond to event when the user is not present and even learn from the user's own action. Baik, agent dia boleh membuat tugas yang sama secara berulang-ulang. Dia boleh lihat dan juga boleh memberi feedback kepada pengguna walaupun pengguna tak ada. Dan dia juga boleh belajar melalui feedback yang diberikan oleh pengguna. Part yang seterusnya kita akan sambung ubiquitous computing dan juga sensor based and context aware interaction.